Ketika kamu udah lama tinggal di Indonesia, tapi pulang ke negaramu. So quiet. It's too quiet. Okay. Ada satu fenomena yang belakangan ini sering bikin netizen Indonesia ngakak sekaligus bangga. Fenomena para bule yang baru saja pulang ke negaranya, tapi masih membawa kebiasaan Indonesia seolah itu sudah jadi software bawaan hidup mereka. Dan lucunya, kebiasaan itu kebawa tanpa mereka sadari. Beberapa bulan tinggal di Indonesia ternyata cukup untuk menggoyang budaya asli mereka. Bahkan ketika mereka kembali ke negara asal yang suhunya dingin, semuanya serba tertib, dan orang-orangnya terbiasa hidup cepat, mereka tetap saja kelihatan seperti orang Indonesia tersesat di Eropa. Fenomena ini muncul dari cerita-cerita yang mereka bagikan sendiri. Ada yang ngevlog, ada yang curhat di TikTok, ada yang bikin konten komedi, dan ada juga yang cuman update Instagram story tapi langsung viral gara-gara terlalu Indonesia kelakuannya. Salah satu kebiasaan paling sering terjadi, refleks bilang, "Permisi ya," sambil senyum setiap mau lewat di tempat umum. Masalahnya, di negara mereka, orang-orang jarang interaksi sekalem itu. Jadi ketika bule yang baru balik dari Indonesia bilang permisi, orang lokal malah bingung. Permisi apa? Kan kamu cuma lewat. Ada juga yang lebih kocak, refleks senyum ke orang asing. Di Indonesia, melempar senyum ke orang yang kita temui itu biasa. Tapi begitu mereka pulang ke negara yang individualis, refleks itu bikin salah paham. Ada yang cerita, dia senyum ke orang di stasiun, disangkanya mau jual sesuatu. Ketika kamu sudah lama tinggal di Indonesia, tapi pulang ke Amerika. It's hot, yeah? What? I said it's hot, yeah? Why do you keep saying yeah after everything? Eek, what's your problem? What was that? Are you sneezing? Are you sick? Who said I was sick? What was that? You have hiccups? Boo! Aduh. Who are you? Ketika kamu lama di Indonesia tapi pulang ke negaramu. Dude, why are you waiting here? I'm waiting for my food. Did you order Uber Eats? No? Then why are you waiting? Maybe Abang Bakso will come by. What is Bambam Bako? He's like, Bakso, Bakso. Tati, Ah, Bakso, Bakso, Tati. lu mau? Kucing makan, bedak. Ketika bule lama di Indonesia pulang ke negaranya. Boy! Ist jemand hier? Viola, da bist du ja endlich. Wer ist Boy? Papa, komm her. Ja, ich komme. Ich zeig dir einen Zaubertrick. Hab ich in Indonesien gelernt. Dann zeig mal her. Mach mir nach, ja? Janjo Asu? Janjo Asu? Was ist das? Unsere Tochter ist komisch geworden. Das stimmt. Waktu pulang ke Belanda sesudah lama di Indonesia. Aduh, panas. Akean ya. Akean ya, matahari. Kamu ngapain? Pakai payung panas-panas, gak ada hujan. Aneh. Iyalah, aku gak mau di-kill. Nanti orang bilang aku jelek. Jelek-jelek apaan sih orang di sini berharap punya kulit kayak kamu tahu? Ketika lama di Indonesia terus pulang ke Jepang. たける、俺食べるぞ。おう。リンゴうま。たける、ケント、俺食べるぞ。おう。あいつ朝からおかしいよ。なんで？あいつ食べる前に絶対報告してくるね。なんで？まああいつ海外長かったからな。リンゴおいしい。お前朝からリンゴしか食べてないよ。みんな、俺食べるぞ。な、俺も食べるぞ。Ketika lama di Indonesia terus pulang ke negaramu. Why are you eating with your hands? It tastes better this way. You're disgusting. Dude,
You wipe your butt with paper, and then you don't wash. Touche. Fenomena kecil ini sebenarnya menunjukkan satu hal sederhana. Indonesia itu menular. Sekali mereka tinggal cukup lama, kebiasaan dan kehangatannya melekat. Dari cara bicara, cara makan, sampai cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Dan ketika netizen Indonesia melihat tingkah mereka setelah kembali ke negaranya, reaksinya cuma satu, ketawa, tapi juga bangga. Karena ternyata Indonesia tidak hanya meninggalkan kenangan, tetapi juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lucu yang mereka bawa pulang seumur hidup. Bukan tempatku, hentikanlah aku. Usai sudah semua berlalu. Biar hujan minggir. Satu hari di Indonesia. 1 tahun di Indonesia. Aduh, udah malam sih, tapi aku masih lapar. Kenapa sih kamu masih lapar? Kok bisa? Kamu udah makan 1 porsi martabak, 2 porsi sate ayam, 1 porsi sate babi, 1 mie ayam, sama 3 bakso sapi. Kok bisa sih kamu masih lapar? Ya benar sih, tapi itu bukan nasi. Pasti aku nggak kenyang. Alasan bule betah tinggal di Indonesia. Hey, Dave, what are you doing? You don't look. I'm sitting, eating. Let me in, yeah. By the way, can I ask you a question? Why don't you ever go back to Australia? Look, I no go back to my country. Because, what? Nang negara ku mesti ana wong sing mangan gawe tangan ngene. Oke? Mangan lho mesti gawe garpu ambek lade. Terus nang kono ono sego putih koyo ngene. Ah, paling wong kono mangane ya kentang ae, gak wareg-wareg. Sing keloro, nak negaraku iku cuacane gonta-ganti. Kadang panas nemen, kadang adem nemen kok es batu. Lah nang kene enak hone mek siji, sumuk. Lah, sing ketelu. Nak negaraku mosok ono sambel tempong koyo ngene. Iki sing garakno mangan luwe kok rek. Nak negaraku paling ya ono saus tomat tok. Iki gak ada diulek. Tapi pedesnya nembong sih, gara ketagihan. Wes yo, ojo dijake ngomong ae. Aku gak mandi sih. Sorry, Dave. Oh, no what. Alright, Dave. Thank you. Thank you, come back. Halo teman-teman di Indonesia, saya mau pulang ke kampungku, negara bule. Saya sedikit sedih dan merasa aneh pulang ke kampungku setelah 1,5 tahun di Indonesia. Saya bersyukur punya kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia dan sopan santun. Minta maaf kalau saya ada salah selama saya tinggal di Indonesia dan terima kasih semuanya support di media sosial. Di dalam nama Yesus saya bisa kembali ke Indonesia segera. Terima kasih. Homo, let's go. Monggo, motor nuwun. Saya ada oleh-oleh untuk keluargaku. Calon istri. Istri. Do you ever see yourself returning to your home country? Yes and no. So every time I go back to Germany, it's like, oh, this is so nice here. You have this and that. And I actually do miss sometimes putting on a sweater. But then after being in Germany for a long time, I was like, oh man, I really miss a nice spicy nasi goreng. So they're like both worlds inside me. So I'm living right now in Indonesia, yes. But I'm also living here with my German values, with my German mindsets. And if I would be now living in Germany, I would still take my Indonesian mindsets, my Indonesian cooking, which I don't really have, but still like certain things with me. So there would never ever be like an either or. Even though if I would be living in Germany, I would always come back to Indonesia to visit. And I have my family here and I have my family in Germany. So I don't know what the future is going to bring me. So I think I will always be somehow in the middle of, but never one or the other.